Good morning guys, Friday, December 20. Kumusta ang inyong umaga? Sayo na pud ko nagpasingot sa Boulevard pero kadali lang kay nag-ulan og ginagmay. Ingat. Good morning guys, Boulevard na punta. This is beautiful Boulevard. Yeah. Guys, klaro kaya akong kuko, oh. Christmas tree. Christmas color. Oh. Pero oh. Oh, di ba? Dito yan sa Kalwan, nara si Jackma, aka Sherwin ma. Muna siya dumupuli ni ano. Say, kulbaan na ka, Say. Magsugod na si. Wapo kay direct view. Mana ang Sindangan Bay, ang cultural. Ay, tora akong manukan. Kita na ako. At today may di kuyong guys. Wala may kapanisko gabi. Kaya di man dyan may manisko ay. Ara ako kuyong ko. May di kuyong guys. Mga ni ang ilang covered court. There is like disco gabi. Di man may manilig disco. So, kaming bumiri. Oh, sagbot. Padulong na. Panda jackfruit. Ay, nice panda oh. Nanami diri oh. Amig di ko yung guys, mo ni ang ilang covered court. There is like disco gabi. Di man may manilig disco so. Welcome to my Thursday, December 5. Merry Christmas guys. Warm up lang to the ring. Ano na pinahimo ka rin rin. Warm up lang ta kay laman tayo kauban. Busy man si Sherwin o si Jeffrey kay na-klase. Tapos na-work si ano sa'yo. Dugay na katsulog. Kaya solo flight lang tayo. Warm up lang. Late.